समस्त बंधन ताप छिनछतर हो आम जिते जिते कामना बासना गोड़े होता ये कामना बासना को छाड़िया आम जिते चेष्टा करुवा प्रकृत ता चेष्टा द्वारा नुहे ये कामना बासना को हटापी हेले आम जीवन निष्ठा दरकार ये निष्ठा जो आसी जाए से कामना बासना आपे आपे चली जाए ना जमी जदि लुहाटी कलंक होता है आम जमी किरोसिनी रे पकईदे से कलंकटा तार आपे आपे छाड़ी जाए जमी पणस भितर आम अठा थिले पणस काढ़ापी हेले जमी आम तेल हाथ में लगईदे जमी पणस को आम अनायास काढ़ी पारू नहीं ठीक सेमती आम जीवन कलंक को काढ़ापी हेले आम जीवन गोटे कथा दरकार ये मुक्ति तीर्थ को आम समस्ते किभली भाव में आम जीवन मुक्ति आम जीवन तीर्थ नहीं गोटे तीर्थ करगले मुझ सब कथा कली हेले प्रकृतर सब तीर्थ कले कौन मो मनर स्पष्टता आसे वास्तव में मुक्ति कौन ना मनर स्पष्टता ही मुक्ति मो मन जिते स्वच्छंद हो जाए मो मन जो स्वाधीन हो जाए मो मन जिते सकारात्मक गति करने जिते मानी जाए से वास्तव में कौन हो जाए मो भगवत उपलब्धिर रास्तार पहुँचे तापर कौन कहते बाबा भाइया कहले क्रोध बेले बेले आसीण जदि पहुँची जाए ब्राह्मण को तड़ी चंडाल ताकू राजा कराए सुंदर भार भाइया कहते ये मनीष मन में गोटे प्रकार बड़ बदमाश शत्रु हूँ मनीषर क्रोध बेले बेले जेको आप कार्य करूँ जदि क्रोध आसीगला से कार्यटा कौन हो जाए पंड हो जाए से कौन कौन करे ना से गोटे कथा कहते जदि जीवन में आम क्रोध आसी जाए ठाकुर कहते ब्राह्मण को तड़ी चंडाल टाकू राजा कराए कौन ब्राह्मण टाकू तड़ी चंडाल टाकू राजा कराए ब्राह्मण किए आम भितर थी ब्रह्मत्व नहीं जीवे दया गुरु भक्ति ईश्वर विश्वास यहाँ हूँ ब्राह्मणत्व एटा को तड़िक से चंडाल हो जाए चंडाला कौन हुए चंडाला केमिति हुए चंडाला किए चंडाला कहले किए कौन प्रकार कौन जो आम संसार जन्म नहीं कौन गोटाए माने नीच घरे जन्म होते नीच जाति बोलिक कहवा ना वास्तव में भगवान सेमिति कौन प्रकार जाति सृष्टि करना तेबे भगवान वर्ण सृष्टि कर वर्ण अर्थात विभाग कर चतुर्वर्ण्या सृष्टिया मैया गुण कर्म विभागेशु ताहले एठी चंडाल भगवान क्या कहते भाई सुंदर कथा आम सब कथार अंतर्निहित सत्यता जापर आम जीवन अनेक प्रकार आम जीवन आशंका आम जीवन सन्देह तुटिज ताले चंडाल क्या कहते ना ओडिया भागवत सुंदर भाव में कहे चंडाल किए कला जीवेटी जार दया नाही उद्धव चंडालटी से ही गोविंद 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 पदुगाड़ुछे मकरंद तो से कथा कहते आम भीतर यदि क्रोधटा आसीगला क्रोधटा रहिबो क्रोधटा के काढ़ी पारिबानी क्रोधटा को फोपाड़ी पारिबा नहीं कहीं ना प्रत्येक भीतर क्रोध रहिबो आम भीतर षड़ रिपु मैंने रहिबे केमिति रहिबे ना आम कंट्रोल रहिबे आम आयतर रहिबे केबे हेले आमे तांको आयत को जीवानी आम जदि से आयत को जीवा षड़ रिपु मान आयत को चली जावा ताले आम समस्तकर बुद्धि आम विवेक आम विचार भ्रष्ट हो अर्थात नीचगामी हो आम जीवन लक्ष्य को आम समस्त भूली जावा आम जीवन प्रकृत रास्तार पहुँची पारिबा नहीं तो से कथा कहते जदि क्रोध आसी जाए आम भीतर पहुँची जाए तो ब्राह्मण को से चंडाल बनई दिए अर्थात मनुष्य भीतर दया जीवे दया गुरु भक्ति ईश्वर विश्वास कथा कहते केमिति आपण शुणु से दिन राजा परीक्षित से दिन ओडिया भागवत आप देखिले राजा परीक्षित एत बड़ सुंदर राजा जहाँ को धर्मराज युधिष्ठिर ये राज्यर भार दे स्वर्गपथ अवलंबन कले कहीं ना चिंता ताकर निर्णायक थिला परीक्षित होउछन्ति प्रकृत कलिजुग उपयुक्त राजा ये कलिजुगे समस्त प्रकार शासन सुव्यवस्था करें समस्त को से सुनियंत्रित करें ये प्रकार भावना नहीं जिते से परीक्षित को राज्य देले कि से परीक्षित ब्रह्मंश थिले देखु जड़े ब्रह्मटा केमी चंडाल हो जो कथाटा पड़ी ब्राह्मण केमी चंडाल हो जाए आगे जो सुंदर कथा करिसेंती राजा परीक्षित धर्मराज युधिष्ठिर ठारू राज्यभार नहीं राज्य शासन करुँच सुंदर भाव में आपड़ देखिए पशु पक्षी ठारू आरंभ कर सारा राज्य थिबा समस्त ऋषि मुनि माने समस्ते खुशी कहीं ना जे परीक्षित हाँ ना था विष्णुरात तांकर पूर्व नाम थिला विष्णुरात कहीं विष्णुरात थिला ना तांकर जन्म समय रे मातृगर्भरे भगवान को से दर्शन करथिले भगवान कर आयुध भगवान कर सुदर्शन तांको मातृगर्भरु कौन करथिला रक्षा करथिला
ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁଦଶାରୁ ଯେଉଁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ବିଷ୍ଣୁରାତ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପରୀକ୍ଷିତ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହେଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଦୈବତ କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ସଙ୍କଟ ଆସିଲା, ଏକ ମୋଡ଼ ଆସିଲା। କାରଣ ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଥାଏ ନାଇଁ, ଗୋଟେ ସମୟରେ ଏଭଳି ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ବା ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱରୁ କେମିତି ଚଣ୍ଡାଳ ପାଲଟିଗଲେ। କ'ଣ ହେଲା ଘଟଣା ନା, ଏତେକ ଦିନ ହଠାତ୍ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପିତୃପିତାମାନେ ମନା କରିଥିଲେ, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ ସବୁ କଥା କରିବ, ହେଲେ କଲା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା କରିବନି। କ'ଣ କରିବନି ନା, ଗୋଟିଏ ପେଟି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ମୁକୁଟଟି ଆଣିଥିଲେ। ଜରାସନ୍ଧ ରାକ୍ଷସକୁ ମାରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ମୁକୁଟ ଆଣିଥିଲେ। ହେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ, ତମେ କେତେବେଳେ ସେ ମୁକୁଟକୁ ପରିଧାନ କରିବନି। ହେଲେ ସେଦିନ ପରୀକ୍ଷିତ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ପଶିଲା, କ'ଣ ତା ଭିତରେ ଅଛି, ଏତେ ବଡ଼ ସୁନାର ମୁକୁଟ ବାପାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଣିଲେ, ହେଲେ ମୋତେ କାହିଁକି ମନା କଲେ ତାକୁ ପରିଧାନ କରିବା ପାଇଁ? ହେଲା, ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ନରନାଥ କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ଭାଗବତ, କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ଭାଗବତ, କୃଷ୍ଣ ଚରିତ ଭାଗବତ। କାହିଁକି ମନା କରିଦେଲେ? ତଥାପି ମନା କଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଆମକୁ ଘରେ ଯେଉଁ କଥା ମନା ହେଇଥାଏ, ତାପରେ ସେଠିକି ଯିବୁନୁ, ଏ କାମ କରିବୁନୁ, ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏ ମନଟା ଏଡ଼େ ମନୁଆ, ଏ ମନ ଯେତେବେଳେ ବିବଶ ଥାଏ, ବଶୀଭୂତ ହେଇନଥାଏ, ବାରମ୍ବାର ସେଇଠିକି ଯାଉଥାଏ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା କଥା ଇଏ ମନ ସବୁବେଳେ ସିଆଡ଼କୁ ଧାଉଁଥାଏ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ଜମା ମନ ସିଆଡ଼କୁ ଘଉନଥାଏ। କାହିଁକି ନା ସେ ମନ ବଶୀଭୂତ ହେଇନଥାଏ, ସେ ମନ ସଂଯମ ହେଇନଥାଏ ନାଇଁ। ହେଲେ ମନୋଜବମା ଋତତୁଲ୍ୟ ବେଗಂ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟଂ ବୋଧି ମତା ବରିଷ୍ଠಂ ବାତାତ୍ମଜବା ନରଜୋଥ ମୋକ୍ଷಂ ଶ୍ରୀରାମଦୂତಂ ଶରଣଂ ପ୍ରପଦେ। ପ୍ରକୃତରେ ମନ ସଂଯମ କରିଥିଲେ ହନୁମାନ, ମନ ସଂଯମ କରିଥିଲେ ବିବେକାନନ୍ଦ ନାଇଁ। ଆଜି ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଆସେ ଯେ ଯେଉଁ କଥା ମୋତେ ମନା କରିଛନ୍ତି ପିତୃପିତାମାନେ, ସେ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ଜିନିଷଟି କ'ଣ, ହଠାତ୍ ସେ ବାକ୍ସଟି ଖୋଲିଦେଲେ, ଦେଖିଦେଲେ ଏକ ସୁନାର ମୁକୁଟ। ଆହା କେତେ ସୁନ୍ଦର ମୁକୁଟ ହେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁକୁଟଟି ଗଢ଼ା ହେଇଛି। ସେ ମୁକୁଟଟି ଥିଲା ସେଦିନ ଜରାସନ୍ଧର। ଜରାସନ୍ଧ ଯେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ, ଯେ ପିଶାଚ, ଯାହା ନିଜର କୌଣସି କାମନା ବାସନା ଏତେ ତାର ଥିଲା, ତାମସିକ କଳାରେ ଯେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲା, ଆଜି ପରୀକ୍ଷିତ ସେ ମୁକୁଟଟିକୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ପରିଧାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ କଳିକି ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥାନ ଭିତରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆକର୍ଷଣର ଲୋଭ ଥାଏ, ସେଠି ମଧ୍ୟ କଳି ତାର ରାଜୁତି କରିବ। ଏ କଥା ଭୁଲିଗଲେ ସେଦିନ ପରୀକ୍ଷିତ ଆଜି ମୋହରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ସୁବର୍ଣ୍ଣର ମୋହରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁକୁଟଟି ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ ଥିଲା, ସେ ଭାବନା ବଦଳିଗଲା, ସେ ଭାବନା ବଦଳିଗଲା। ମନ ଭିତରେ ଆସିଗଲା ଚଣ୍ଡାଳତ୍ୱ। ଚାଲିଗଲେ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟକୁ। ଜଙ୍ଗଲ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ବସିଛନ୍ତି ଋଷି, ତପସ୍ୟାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଋଷି ସମୀକ ବସିଛନ୍ତି, ତପସ୍ୟା ମଗ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଋଷିକି ଦେଖିବା ତାଙ୍କୁ ଋଷି ଭଳିଆ ଲାଗିଲାନି। କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଚଣ୍ଡାଳତ୍ୱ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ହଠାତ୍ ସେ ଋଷିଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଋଷିଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ହେ ଋଷିବର, ମୁଁ ରାଜା ଆସିଛି, ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃଷ୍ଣା, ମୋର ଶୋଷ ହେଉଛି, ମୋତେ କିଛି ଜଳ ଦିଅ। ବାରମ୍ବାର 3 ଥର କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଯେହେତୁ ସମୀକ ଋଷି ସେତେବେଳେ